Tagal magsali ng matanda talaga, oh. Sali. Porcel. Diyan Kulang ba? tayo, isa sino nawala. Ay, yung Nakalagay. Luffy. Luffy, nasaan ka, Luffy? Boy, tapakel Nice, nga, boy. Luffy. Tapakel, tapakel, tapakel. Dali, tumapak na kayo na yung lahat, boy. Dali, galaw na, galaw na, galaw na. Tapakel, boy. Yung Luffy nag-uwa, no? Ayun, okay na. Sali nyo muna. Ay, nakatapakel pa. DR, boy, tapakel. O, tara, 3, 2, 1, pasok, boy. Dali, dali. 8, 7, 6, 5. Bumps muna, 4. Baka umangat dito, Hindi natin kailangan nasan. Ay, nakatrapit kayo, Mace, boy. Ready, wait lang, boy. Tapa lang, Andiyan sila, boy. Tapa lang muna. Ayun na, tapalan nyo, bes. Ready, 1. Tapal, boy. Tapalan nyo yan dyan. Makataka lang yun, no? Okay, tapal ba, boy? Baba ka, 3. Tara, baba. Baba, boy. Baba, baba, baba. Puto lang yun. Baba, 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 boy. Low mid tayo. Low mid, low mid, low mid, low mid, low mid. Low mid, low mid, low mid. Papal, low mid, boy. Reso pa tayo, reso pa tayo. May mga namatay ba? May mga namatay ba? Patayin nyo yung Pax, oh. Okay, low mid lang, low mid lang. Pitik niya, MH, second MH, boy. Ready, angat tayo, ara. 3, 2, angat, lutan nyo. 7, 6, 5, lutan nyo, boy. 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo na iba dyan, boy, Kaya ratratin nyo, Pakiratrat nga, bes. Sorry, hindi ba ito, boy. Okay, banat, boy. Ratratin nyo, bes. Kaya ba, ratrat pa. Ratrat pa, boy. Okay, ratratin nyo pa, boy. Sorry, guys. Nauna yung ilang. Okay, palag lang, ubos pa, Kaya pa? Palag pa, boy. Palag pa. Kaya pa. Hello, tapakar nga lahat. Agos, boy. Tapakar, boy. Tapakar. Kaya mo nyo pa dyan, bes? Hello, ano lagay nyo? Reviving, boy. Reviving. Okay, Ubos, ubos, reviving. ubos. Tapakar lang muna. Tapakar. Wag nga, lipat nga, boy. L. Wag. Okay, papa-MMR ko kayo, bes. Tara, 3, 2, tara, pasok, L, boy. Piti kayo may slot, Papress muna, boy. 8, 7, 6, 5. MH ka, boy. Trial to nga, 3 to, trial to, boy. Balik, wag. Balik. Bababa tayo, Wait lang, tapalan nyo muna to. O, tara, 3, 2, 1, babayin. Ready, 1. Babayin nyo. Angatin na. Ready, tatapal niya na, ready, 1. Pangat na, boy. Yung umaniga, tagdan muna si Pahen. Yan. Okay, kaliwat ka na, boy. Tumatapal sila, angat na agad. Huwag kayo sa gitna, bes. Aray ko. Umangat ka, kaliwat ka na, boy. Huwag kayo sa gitna. Kaya angat pa, boy. Andiyan na sa hagdan, Okay, sa bilog na island na, boy. Bilog. Bilog pa. O, labas na yung makalabas, boy. Labas na yung makalabas. Tapa pa nga kayo ng ano, boy. Tapa ka ng L. L, boy, L. Tapa L. Tapa L. Labas na yung makalabas, boy. Tapa L. Ay, natara 3. Ito, tara, pasok, L, boy. Dali. 8, 7. Wala mo na MH, wait lang. Wala mo na MH, boy. O, tara, pitik MH, gar. Pitik. Baba mid, 3. 2, low mid lang muna. Low mid. Linis, boy. Ready, 1. Pababa sila, boy. Gagawin JPC, low mid muna. Harap laser. Low mid muna. Harap laser, boy. Ready. Tulak laser. 3 to tara laser, boy. Ready, 1. Laser, best. Laser. Okay, laser pa, boy. Laser pa. Laser pa, boy. Laser pa. Makro. Low mid nga. Low mid, boy. Low mid. Linis pa. Aray ko, putang. Ino na combo ko niya. Angat mid. Pasok mid yung mga namatay. Bilis. Angat mid, Oy, boy. wag niyo patayin si Boss Pepper. Sira ulo. Ay, Hindi, huwag gago. napatay Okay lang naman. yan. Okay lang yan. Patayin niyo muna kay Lola Randan, boy. Pasok mid, boy. Pasok mid pa. Wait lang, pasok ko lang, bes. Okay na. Hindi ko napansin. Pumasok. May pitik MH. May napansin ba? Wala. Boy. Tara, 3. Tara, baba ka, Tel. Boy, L. Ito, L. Baba muna, ready. Baba muna, linis. Tara, angat, 3. Tuwan, angat na, boy. Ready, 1. Pangatin nyo na, boy. Angat na, boy. Yung nasa hagdan, boy. Sipahin nyo, bis. Gago. Sipa mo na, hagdan bago pasok, boy. Machichok tayo dyan lagi. Kaya palag na lang, boy. Baka na. Baka, tapa nga yung lahat. Tapakal, boy. Kaya tapakal muna. Tapakal, boy. Tapak pa. In 3, kontra, pasok, pitik MH lahat, boy. Dali. 8, 7, 6, 5, 4, galaw na. In 3, 2, ready, 1. Palag nyo, bes. Palagyan nyo, boy. Kaya linis. Kalas kayo dyan. Tutok kita. Kakapasok si boy. Mga gumagalaw, Sige pa.
Pause kayo. Gera, trato nyo ba yung dami? Gumagalaw sa gitna. Okay, tutok lang. Tutok pa, pasok pa yung mga namatay, boy. Pasok pa yung, pasok. Boy, sa gitna, bes. Ayun na yung Phoenix Agdan, already one. Up, sa box nga ay pumalag, boy. Tutok Agdan, pasok pa yung. Boy, pasok pa yung mga namatay. Dali, pasok pa yung. Linis pa ito pa, o si Elto, ah. O si pa, bes. Okay, pasok el, boy. Dali, pumasok, lutan nyo, 8, 7, 6, MH nga, 5, 4, ita mo 5, 3, 2, ready, 1. Kapit na mo na lahat, bes. Kaya palagay, boy. Pag nararamdaman nyo uminta, banatan nyo, bes. Kaya pa. Natrat pa dyan. Makin hindi ako makapatay ang kukunat, ha. Kaya palagay, boy. Okay, nalto ka na. Palagpa, boy. Palagpa. Tapak, pasukin lang. Pasukin lang, boy. Pasukin lang yung mga namatay. Kaya pasukan nyo. Alis sila lamang tayo. Pasukin lang, bes. Pasok, boy. Pasok, pa. Susunod sa atin yan, boy. Pasukan nyo, boy. Ayan na, ha. Bilangan nyo sila, boy, ha. Pumasok, oh. Okay, pasok, box nga muna, bes. Box pa. Box, boy. Ayan Malapit, na, no? boy. Ready, one. Up, yung mga gumagalaw, bes. Fighting na. Wala mo na mag-MH, ha. Dali, putong. Ayun na naman, ha. Boy, yung mga nasa gitna ng mga retrata, wala na muna papasok. Tapakil lang, ha. Okay, palagpa, boy. Palagpa, tapakil nga muna, boy. Baka na agad namatay. Naanlian tayo na ibang... Hindi. Okay, tapakil lang. So pa, boy, tapakil lang. Baka na, tapakil lang, boy. Palagpa, boy, dyan, ha. Hindi ko nakikita kasi yung lupit. Okay, tapakil pa, boy. Tapakil pa. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok Ayoko, boy. ah. Dali. Pitik niya, MH by 8, 7, 6, galaw na, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, galaw na may MH boy, galaw. Palagpa, boy, palagan niya, bes. Palagan niya, boy. Okay, palagpa, sa box nga kaya, boy. Ang dami ng raratrat sa gitna. Okay pa, palagpa, boy, palaga. Okay, may osi pa, wala na papasok, ha. May osi pa, boy, wala mo na papasok. Palag na lang, boy. Bababa na mid, boy. Okay, palagpa. Palagpa, nakikita ko pa yung party ko, tsaka si Rano, si Tumigo, palagpa, boy. O, Pasok baba lang. mid kayo, mga boy. Wag. Lipat kayo mid, boy. Napasok na sila, bes. Pasok nga mid lahat, pasok mid. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang to. Pita mo lang kayo, boy. Okay, pasok pa mid, boy. Pasok pa mid. Bilog lang muna, ha. Wait lang, ha. Bilog lang muna. Pitik image ka. Baka umangat, boy, ha. Pitik image, boy. Wait lang, boy. Tangina, kinain na nila yung pagkain nila, boy. O, tara baba, low mid, boy. 3. Tara baba, low mid. Linis low mid, boy. Ready, 1. Linis low mid lang. Wala mo na angat. Tatapalan nyo, El. Kaya tapalan nyo, El, boy. Tapalel, boy. Wag kayo angat dyan, boy. Balik tayo. Laser tayo agad, ha. 3. Tara, laser na. Dali, maipit tayo. Laser muna. Pasok, laser. Boy, walang pumus na Phoenix. Pasok, laser. Dito, makro ko. Tingin nga muna. Ipapemage muna rin, ha. Dali. Pitik niya image, boy. Ayun, harapan nyo lang, bes. Oy, wala pa akong pinapagalaw, boy. Kalma kayo, kalma. Baka may pita, harap lang. Harap lang. Asa yung Phoenix kay 180? Wait lang, baka maliguran tayo, bes, ha. Diyan lang muna, ha. Okay, bilog lang. Wait lang, ha. O, tara, R1 tayo, boy. Kaliwa, 3 to tara, R1. So, nag-clash to, sa mid. Wag, boy. Wag. Lower R lock. Angat nga tayo, mid 3. To, angat mid, bes. Angat mid. Bilis. Ready, 1. Linisin ito, boy. Nag-SPL yung mga pagkain nila, boy, ha. Dali. Angat mid. Tapal, boy. Tapal na, paangat na, ha. Tapalan nyo, bes. Kaliwat kanan na. Wala dyan sa gitna. O, compress bilog. Ayaw mangat. Compress, papemage siya, boy. Papemage siya. O, tara, pitik image, gar. Dikit tulog. Okay, pitik lang, boy. Wait lang, boy. Phoenix sa ano yun natin. Mabibait natin yan. Kaso kakainin nila yung Acer. Doon papasok. O, tara. Baba, boy. Ready? 3. To, baba ka, te. Kaliwa, boy. Langatin nyo na yung Phoenix, boy. Dali. Ready? 1. Up. Baka masipa pa kayo, boy. Kaya angat lahat. Para di kayo maliguran. Ito pa, si Tapa lagdan. Ready? 1. Hagdan, boy. Hagdan pa. Tapa lagdan na. Di ba sa Phoenix niya? Hagdan na. Hagdan, boy. Kinakulang, hagdan, base. Ba't tinabol nyo yung L2? Hagdan, boy. Sabi. Kaya palagpa box, boy. Tapakil ngayon mga namatay. Bako na. Tapakil ng L. Huwag nabulin yung L2, boy. Huwag na, pumasok na sila, boy. Walang papasok na L. Mid tayo, tapak. Sali mo nga si Smoke Banjo. Saan? Boy. Hello, makro. Please, Ito, makro. Tapakil, boy. Dali, 3 pasok. Dali, pasok ka, 8. 7. 6. 5. Compress mo muna. Galaw.
Pile, boy. Lower lang, wag. O, tara ka tayo, 3. Tuwala angat na, ready, 1. Up, kaya wala nakatapal, boy. Unahin yung bilog. Ay, box pala, sorry. Kaya angat pa. Angat pa, bes. Pasok na kayo, mamamatay, boy. Baka na ganda. Dali. Para kami gawanin. Bes, ah. Pasok, boy. Pasok, galinis yung guys pa, boy. Sige, nagdalo, L2 pa. May mga FS pa. Okay, pasok, boy. Pasok. Reso pa tayo. Okay, go, pre. Tara, pitin nga MH, boy. Trial 2, 3 to trial 2 nga. Ito nga, boy. Dalang ko nasi. Okay, L2 muna, papali. Papali L2, boy, papal lang. Lang, boy, ah. O, tara, baba, mid, boy. 3 to, tara, liban pa, Arto, boy. Liban. Arto na, hihinga lang tayo saglit sa Arto, bes, ah. Arto lang, boy. Arto lang, ready. In 3, 2, baba na, boy. Baba, tulak nyo dyan. Tulak na, R1, boy. Tulak na, ready. 1, up, tulak agad. Yung na, box rings lang, yan. Yung lubog nyo, bes. Wala magtitira ba, uy. Puta ka naman tumatros kayo. Ilubog nyo, pati FS, pag-iw kayo sa loob. Boy, ilubog nyo, bes. Marami na, box ka. Pasok nga agad yung mga namatay. Wag na. May wave na, bangon. Bangon, boy, tapakar lang, boy. Tapakar lang, bes. Tapakar pa. Tapakar, bilis, galaw, boy. Tapakar. Dali, 3. Kontra paso nga, boy. Pitik MH lahat, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na. 2, ready, 1. Up. Payo dyan sa gitna para di kayo matutukan lahat. Mga gilid, boy. Targetin nyo. Okay, palag pa, boy. Bes. Palag. Box nga lahat, boy. Konti na lang din tayo. Baka na, boy. Bahan, wag na, tapak mid na, boy. Na ina-over. Tapak mid na, boy. Makin samputan, titigas na mga gago. Tara, 3, tara, pasok, boy. Pasok mid, 7, 6, MH nga, 5, 4. Oh, dito lang, ang presto muna, wait lang, papapin. O, tara, baba, 3, Ang ina, hindi ako makapatay, Babayin gago. nyo yan, baba, 1. Babayin nyo na to, bes. Babayin nyo na to. Yung babayin nyo. Utang, inadali na. Huwag kayo magtira ba kasi, boy. Tulak nyo. Balik na lang din lahat. Takina, ang sabot ng wave tip, boy. May nagpa-hard left, bes. May nagpa-hard right, low mid nga. Ay, lahat tumutok, boy. Ina, sa tait nila. Baka na, boy. Tapak. Tapakar, boy. Tapakar. Teka. Pa-revive pa lang ako. Tara, 3 to, tara, pasok. Mamaya na dyan, dali, pasok. 8, Tangina. 7, 6, 5. Bakat. Okay, so tara. Nasa mid sila, mid. Mga yan. Dito lang muna. Makro lang. Ayan na kayo. Tangina, tara, sulubin na natin. Joke lang. Tara, baba, boy. 3 to, tara, baba. Pile. Get, tulak L, boy. Tulak L. Tulak L, boy. Tulak L. Angat na, boy. Ready, 1. Pangat na. Hindi na. Tong, ina yung kanan, please. Long. Huwag ganun. Alanganin yan, bis. Angatin nyo na, boy. Pile. Pasok nyo nasa box, boy. Ubus na yan, boy. Dali ba ako naman sa matay. Pasok agad kayo ng L. Itabol na yung nasa box, bis. Dali, pasok ka, L, boy. Dali, itabol na yung nasa box, boy. Pasok na L. Box lahat. Boy, box muna lahat. Dali, box lahat, boy. Sinusundot kayo ng archer, oh. Box lang, palapitin nyo yung archer dito, bes. Kaya box pa, pasok L, boy. Yan pa yung SO. Yan pa, boy. Yung ano, plus by box. Dali, pa premise na, boy. Trapin ni game. Tara, baba, mid 3 to. Wag, boy. Wait lang. Okay, babayin nyo na, boy. Nandyan na, nasipa na kayo. Dire-diretso kayo. Okay, baba, mid na, boy. Ayun na. Tulak nyo na. Andyan na. Ayaw nyo kasi magpawat, boy. Tulak nyo. Wala magtitira back, boy. Tulak. Okay, tulak pa. Ba't nag-guard left naman yung iba, boy? Nagpa-laser pa kayo. Diretso lang kalaban. Awat. Kasi magpawat mo nila. Sabintay ka lang, bis, nag-ano lang sila, boy. Ano, boy? Tapak. Tangin na, namatay pa.
boy, magpaawat kayo. Pukin ang inang yan. Dire-diretso ang puta. Wawa. Pasok mid nga, boy. Pasok mid. Ay, magpaawat eh. Sa amin, kayo ka lang eh. Damage nga, boy. Ready. Linis mo na. 3, 2, trap, 1. Linis mo na sa mga to. Ito mo kaya. Double. Dito lang, cast lang. Wala akong pinapababa, boy. Dito lang, wala akong pinapababa. Dito lang. Linisin nyo muna to. Ano mga to? Tangina. Linis pa. Putak. Pasok namin, boy. Pasok mid. Nato nyo ako mga to linis, oh. Ay, kumanat. Face box lang kayo ng box dyan sa bilog. Ang dami. Muna. Pasok mid pa, boy. Tapal nga. Tapal lang na. Ready one. Tapal, boy. Kaya agad. Yung umanigat katabi nyo na, oh. Okay, tapal na. Tapal pa, boy. Pasok lang mid. Aray sa Push, patay. gago. Yung manigat boy sa gitna, papansin niya ako na itong chika sa babay. Iparatrap ninyo, pukin ang ano. Kaya pasok kami boy. Ay pa, may tension pa, tapal boy! Tapal pa hagdan boy, tapal. Pasok kami base, dito na kayo mag-box kayo. Huwag na hagdan, dito na kayo mag-box. Huwag na kayo dyan sa bilog. Ayun yung Phoenix, ready one. Phoenix boy, Phoenix. Ipa, tapal pa boy. Phoenix pa best. Pasok lang mid, reso lang patay boy, reso lang ng reso. Reso lang ng reso Bakit? Wait lang. Sila Grizzly, oh. Pansinin nyo, boy. Karatingin, boy. Ano, tapal ba? Bitigay, mates ready. One. Tingnan ng best. Tingnan, naunahan na kayo, boy. May ginawa kasi ako. Yan talaga, boy. Papalag pa, best. Talaga nyo, boy. Gago, naglabasan yung mga MMR boys, Okay, labas na. Labas na, boy. Gago, wala na kayong kapitan. Boy, Tapakil, boy. Bilis. 3 kontra pasok. Doon kasi kayo mag-buffs boy sa taas ng hagdan, base. Ina naman. Ay, natrapit niya. Naka. Trail 2, 3 to trail 2. Ano naman? Up. Balik L1, balik L1, boy. Balik na. Balik, bababa tayo 3. Ito, baba, low mid lang, boy. Low mid lang, base. Low mid lang, macro ko. Saan nyo na yung nag-aaway, boy. Macro ko lang, boy. O, tara. Harap laser, boy. 3, 2, laser 1. Up! Ang kalat na naman natin, bes. Tulak nyo, wala magtitira back. Game! Hanggang bilog na laser, boy. Umarap kayo ng likod. Harap likod, boy. Pabalik na. Low mid na, tulak, boy. Yan pa, ready one. Up! Game, palag nyo pa dyan. Palag pa, isor pa. Bakon yung mga namatay, boy. Baka na. Yung mga tumatakbo, boy. Yung mga kayo ng R. Dali, yung mga tumatakbo, tapakar nga lahat. Umangat na kayo ng R, boy. Yung mga tumatakbo dyan, umangat na kayo ng R. Yung mga nagpapa-MMR na upal dyan, boy. Tara, 3 kontra pasok R. Pasok R, bilis. Pasok R pa. Yan yun na yung nagka-casket, please. Yan yun. Pasok R, boy. Wala nakakat, boy. Pitik image, boy. Wait lang, boy. Tara baba. 3 kontra baba. Palaser nga, boy. Palaser. Ito, laser, ready, one. Up. Tulak, laser agad, boy. Walang mid, laser, uy. Angat dito, putang ina, nilulur nyo pa yung nasa mid base. Sarap kayo dyan. Yun lang, nadali pa. Makinig kayo maigi base. Tara, angat nga L2. Tara. Paano ko? L2, pa-payment sa L2, boy, ha? L2. Tapakay luma na sa labas, boy. Kontra pitik image, boy. Pasok na kay L3. Kontra baba na L1. L1, boy, L1. Ito, ready, 1. Up. Pasok na ng OC, 6, 5, 4. Pasok L, boy. Compress dito, L. Wait lang, pakalati lang natin yung space. Ayun, bumalik, Bumalik, boy. Okay, sabay ko na counter. Audio na nga, wait lang, boy. Compress. Compress. Dali, papayamish na, boy. Dali. Atrapitik image, boy. Ano, 3, kontra baba ka, low mid, boy. Low mid lang muna, Low mid lang, boy. Okay, patay nyo to, low mid lang. Angat nga, 3, 2, angat mid, ready, 1. Up, angat pa, boy. Angat, bilis. Wala may 1 FPS dyan. Tapal na, boy. Harap, yung Marcy, ready, 1. Up, ayun na, boy. Kumanin sila. Tapalan nyo, wala dyan sa gitna. Putang ina, nadali ako. Tapal, boy. Wala, sakal dito sa entrance, boy. Tapalan nyo na yan doon. Yun lang. Kumaliwa pa kayo, miss. Nasa ano na yung kalaban. Ano yun? Ginagawa nyo. Huwag nyo gawin shield yung kakampi nyo. Pukin ang ina, mamamatay din kayo dyan.
Tapakarga! I-unli ko kayo, busing ko MMR nyo, poke ng int nyo. Tapakar boy! Itawan nyo na isang piraso boy, 3 to 3 pasokar! Maubos tayo pag ganun ginagawa nyo! Oops pa! Matrapit ng MH boy! R2 tayo 3! Doon R2 boy! R2, bilis! R2 lahat, wala may iwan dyan! R2 ready 1! Bilisan nyo yung mga nasa R1 boy! Dali, R2 pa! R2 lang! R2 lang! Tagal na boy! Beso nyo, may namatay ba? R2 pa! Wala na? Tagal oh! R2 pa boy! Uy! Baba talaga sila sa isang piraso. Botang ina nyo! Papabayaan ko kayo rito boy! Pitik na kayo, may counter lang yan eh! Baba kami! 3 to 3 baba! Baba! Tinitingnan tayo laser! Maling laser boy! Dali! Huwag nyo tirahin yan ha! Low mid lang boy! Low mid! Nasa kayong kalaban! Low mid nga! File nga boy! Trito! File! Op! Hindi baba! Makro ko! Laser ulit tayo ha! Ready? 3 to 3 laser boy! Laser lane! Makro ko muna! Nag-flash ko boy! Makro ko! Tingin base! Hindi nyo nakikita makro ko? Compress dito pa! Pamis ako yun o! Ready? 1! Up! Tapal lang doon! Ina naman kasi ang Likod likod nyo naman! Makro ko lang boy! Akatin nyo na ng L! Putang ina, ang hirap nyo! Kumanda! Para kayong mga tulalakat na ng L boy! Pasok yung mga namatay! Bilis! Magka-clash sa taas boy! Dumiretso pa rin kayo! Sabi makro ko lang! Hanapin nyo naman yung makro ko! Puro sa pula kayo nakatingin! Tang inang yan! Kawawa! Ina, makikinig na lang! Tenga lang gamitin nyo boy! Pasok L! Bilis! 8 7 6 MH ka! 5 4 rabulin nyo ha! Tara! 3 to! Tara baba! 2 ready! 1 Pito mo na to! Laser nga lahat! Laser boy! Tulak nyo na agad Phoenix boy! Tulak ready 1 Phoenix na laser! Hindi R1! Laser boy! Dali! Bilog lang ha! Bilog lang boy! Makro ko! Harap likod! Harap lang muna! Walang tulak bes! Reso nyo nga yung mga namatay boy! Harap lang boy! Harap na! Age! Palag pa boy! Palag pa! Reso lang mga namatay! Age! Kaya! Reso pa yan! Nalikod ha! Ready! Makro ko bilog lang! Kaliwat kanan nga boy! Reso pa tayo! Walang mabangon! Reso nyo RGJ oh! Reso pa boy! Likod. Gago na sa likod nyo no! Kilang! Nice one! Pag ganyan, reso lang! Tutulak na to bes ha! Uy, asan na kayo? Tang inang yan! Bawa! O, tangin na pitig image boy! Tang inang yan! Uy, tarangat gamit boy! Trito, tarangat na mid! Wala akong image so po! Angat nyo na! Angat na! Bilis! Nasa baba na yun! Galaan nyo naman ikaw mag-habol kayo ng habol! Kaya mo! Poke ng ina nyo! Maya! Inang! Napakarga! Nag-aagawan kayo sa kill slot mo ya! Ano? Iaalli ko na ba kaya? Napakar! Tingnan lang pa kami. Parkaloy. Okay. Tara, Trito, tara pasok, Arbay. Base, ano na lang. Hindi kayo mage boy. Tara, 3. Tara, baba, low mid. Low mid! Pukin ang ina nyo. Low mid boy, low mid lang. Cut nyo to. Low mid lang, wala angat ha. Low mid lang boy, low mid lang. Okay, tayo ko kayo matapos dyan sa L boy. Diyan na ba lahat? O, tarangat mid boy. 3 to tarangat na boy. Ready? 1. Up, naglabasan na ito. Linis pa. Labasan. O, baba agad boy. 3 to tara baba low mid. Papayami siya low mid. Low mid lang. Huwag nyo nakabulin yan boy. Low mid lang. Traffic ng image boy. Ready? Laser tayo ha. 3. To laser boy. Pa L2 boy. L2 boy. Saan nag-clash? L2 na. Pa L1 na boy. L1 na. Tulak nyo L1 boy. L1 ready. 1. Up, tulak nyo L1 boy. Lilinis na lang kayo boy. Baka magtira back pa kayo. Magdali po. L1 lang boy. Walang kahabol ng L2. L1 lang. Box lang kayo. Babalik nyo. Lintayin nyo. Box lang. Patay ako. Wala ako dyan ha. Box lang boy. Okay, box pa boy. Dali compress. Mag-aalihan sila. Compress na bes. Pasiting kami.
ka. Pitik damage ka, boy. Pitik ka, tara, 3. Tara, baba. Baba, par, lower, boy. Lower, angat tar, magka-clutch na ata to. Kaya angat tar, boy, angat tar. Angat na, boy, angat na. Saan to? R2 nga, boy. R2, boy, R2 lang, ready one. Up, ge, Phoenix lang muna. R2 pa, angat pa, R2, boy. R2, angat. Tangina mo, dali pa rin ako, miss. Buwan na. Puting na sa inyo. R2, dali, harap na likod. Bumababa pa kasi ng mid. Pag ginahira isa, boy. Baka na. Hayok na hayok maghabol ng kalaban ng puta. Sabi ko, R2 lang bago tayo pumus doon, miss eh. Okay nang inang yan. Ano ba, boy? Mag-aabol na lang ba kayo ng kalaban? Putang ina, papahabulin ko kayo dyan. Tinan nyo. Ayaw nyo ba ng pwestuhan, boy? Ha? Sabihin nyo lang, papahabulin ko kayo ng papahabulin. Pukin ang ina, wala akong pinapababa ng mid, di ba? Ano? Abulan pa gusto nyo, boy? Tang ina, sumagot kayo. Pukin ang ina nyo. Tapang R, boy. Dali. Alili ko kayo. Tara, 3 to, tara, pasok R. Pitik MH lahat, ha. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, galaw kayo, huwag kayo dyan lahat, matututukan kayo dyan. Galaw pa. Galaw pa, boy, galaw. Bako na agad namatay, boy. Dali, galaw, tumapak agad kayo ng R. Pumasok agad ng R yung mga namatay, please. Galaw pa, bes. Pasok R, boy. Pasok R, bes. Boy, linis, boy, konti na lang to. Konti na lang, box, boy, box mo. Dali. Box pa, boy, pasok R yung mga namatay. Boy, pasok, ay pa, may Phoenix pa, pasok R. Kaya pasok R, Phoenix pa, boy, box lang kayo, wag na kayo lumayo ng box. Box pa, boy, kaya pa yan, pasok R lang. Pasok R lang, putang nang yan, kesa magabol kayo, maganlian tayo, pasok R. Pasok R, boy, pasok R. Pasok R, bilangan nyo yung sarili nyo, boy, pagkita mo na kayo. Tingnan nyo yung mga gumagalaw, oh, sa gitna, may nagtutang na ito. Ipa, pasok R pa, bes. Pasok R pa, boy. Pasok R pa. Pasok R, boy. Okay, pasok R pa, boy. Boy, tutukan nyo kayo nasa bilog, bes. Tutukan nyo, boy. Pasok R pa. Pasok R, boy. Sa box lang lahat. Boy. Para hindi kayo masundot ng archer, ah. Okay, pasok par. Okay, nakaka-press, boy. Pitik tayo, bes, gap. Pasiti nga, bes. Mabeya, boy. I-box na lang to, bes, ha? Tara, angat R2. 3 to, tara R2. R2, boy. Mabiyay ako, Bright. Baba mid, boy. Baba. Rekta na L2 to. Rekta nyo na L2. Kapos yung enemies ng party ka, boy. Rekta L2. Kapemid siya L2, ah. Ito easy pala. L2 pa, bes, eh. Ayun sa taas ah, yung HR ah. Ang likod, boy. Ready, one. Kasi nag-aagawan sa unahan, boy. Reso patay. Balik na, huwag nyo nabulin yung kuro, boy. Aabulin nyo pa yan, bes. Reso patay, boy. Yan, oh, lumapit na. Reso patay, boy. O, tara, pitik kayo, Miss Gar. Tulak R1, 3. Tuwan L1 pala. Tulak L1, sorry. Tulak L1. L1 pa, boy. Tulak L1. Ito muna, ready, one. Up. Di pa hitable. Gero na nyo, boy. Pasok yung mga nakalito. Pasok sa labas. Pasok L, boy. Pasok L. Ba't parang nag-default to yung image ko, boy? Sa command ka sa party. Compress ka muna. May image pa ba kayo? Isasabay ko nga sa pagkakas. Tayo, pumasok ko 8. 7. Image ka nga 6. 5, 4, 3, habulin nyo. 2, ready, 1. Patay nyo, bes. Sige pa, baba. Lowell lang, boy, lowell. Di ko na alam kung saan nagka-clash to, eh. Ready, 3, tatra, palaw, mid, palawar. Palawar, boy, angat tar. Angat, boy, ready, 1. Up na, yuy, sipahin nyo yan, oh. Yan. Kaya angat pa. Di ko na kailangan pag-simit pa, boy. Angat tar agad, bis. Ina, bumalik ka pa na hagdan. Tapalagdan, naharap hagdan. Lang. Ipa, tapalagdan na yung sharp, boy, ready, 1. Pini-scoutan mo tayo, so. Ipa, palag pa dyan, boy. Palag pa. Ginagawa nyo kasi, bes, tira ba kayo ng tira ba? Nag-uunaan kayo, boy. Gayusin nyo yung pwesto. Pukit inang yan. Papakmid nga. Yung raspberry, bes, oh. Sali nga, asado. Ito. Papakmid. Nakaka-treat ito. Pasok mid, boy. Pasok mid, bilis. Ay, no, hindi nakaakit, bes. Ay, yung si
tara baba, ready, 1. Up! Paano yan, boy? Madali lang linisin ka, bes. Ay. Boy, wag nga kayo mauna. Hintayin niyo yung bilang ko, bes. Tangina, nakakasar ako sa galaw niyo. Sinabi ko palang tara babain boy, hindi kayo nagantay ng bilang, buwaba na yung iba, pukin ang inang yan. Huwag kayo masyado pabida, bes. Hintayin nyo yung iba nga, ang bagal mag-react eh, tapos kayo pabida kayo. Paano tayo magsasabay niyan? Kalma muna kayo, pukin ang ina nyo, magantay kayo ng bilang. Ang pangit lagi ng web, pukin. Papakar, bilis. Papakar. Aynig nga kayo boy, putang ina, nakaka-stress kayo. Kumanda, pasok-ar. Pasok-ar, dali 8, 7, 6, semis boy, 5, 4, 3, galaw na, 2, ready, 1. Up, itabol na kayo boy, itabol na kayo, okay, ipat. Huwag kayo lumabas boy. Saan kayo sa box oh, lumalapit sila oh. Ipalilis na yung box miss eh. Abay. Ay naka. Disi ako, Bray. Salo muna. Tapak mid nga, tapak mid, tapak mid, Sige, tapak sige. mid. Tapak mid boy, tapak mid, makinig agad. Ang bagal nyo kasi makinig, pukin ang inang tenga yan. O tara, pasok mid boy, pasok na, pasok. Compress bilog ah. Compress pa, bakaw na nga ta. 4, 3, 2, ready, 1. Up, itabol na kayo boy, itabol na kayo, natin yung best. Gipa, galaw kayo, kaliwat ka na boy, wala dyan sa gitna. Tutukan nyo yung mga nasa gitna boy, kaya kaliwat ka na pa boy. Galaw, bilog nga lahat. Puta, Tito Mira. Tumingin lang yung mga yun. Ay. Nakakasar. Putang inang yan. Mhm. Tulal, ang daming tulala, pukin ang ina. Kaya tapakar boy, aangatin na naman kayo nyan boy. Tapakar nga. Tapakar, tara 3 to, tara pasok ar boy, pitik kayo may slot ha, dali 8, 7, 6, 5, 4, may echo pa, 3, 2, ready, 1. Up, tapal boy. Ano naman please, tapal pa. Nurse ako, ah. Nag-miss, boy. Ay, talaga si Nurse ako, Tito Vic. Nasa unahan ng Oh. nanayam po. Bakit ba kayo ganyan po? Tapak mid bay. Putang ina, puro kayo pabida. Bahala kayo dyan. Tapak mid bay. Tapak mid. Dali, isa pa, pupush ulit tayo na ito ha. Tapak mid muna boy, bilis. Tara 3, tara pasok mid boy. Dali, compress bilog, 8, 7, emis ka kayo, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Linisin nyo muna itong bilog. Pag sinabi kong hagdan, ano po, baba, tapalagdan boy, ready, 1. Up, pukin ang ina naman kasi, tapalagdan boy, wag yun dyan sa gitna. Kaliwat kanan lang boy. Putang inang yan. Lala talaga. Bumababa pa yung iba, sabing linisin na yung bilog. Tang ina talaga boy. Ano ba ginagawa nyo, bis? Makikinig na lang kayo ng command. Bakit ba kayo ganyan, Gar? Wala naman akong kinamand na baba, di ba? Ba't bumababa kayo, boy? Tapakar, boy. Tapakar. Tapakar ng puking ina niya. Wala pa naman akong pinapababa. Pukin ng ina pag nakakita ng pula, boy. Dali, pasok ar boy, pasok ar. Dali, pasok ar. Pitik kayo may siya. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tara baba nga, 3. 3 pa lang, oh. May ano tayo, boy? Ha? Inang... Kalma muna kayo boy, palumpalo kayo eh. Kalma muna kayo Gar. Mamaya na, pagka ano, tapos na yung palumpalo. Wait lang ha. Tara, pitik kayo mage boy. Okay nang inang yan. Nakakayamot ang puta, nagkakarirahan to. Likod nyo. 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang boy. Ay pag banat pa boy.
Banot pa, Gar. Reso nyo agad yung patay, bay. Reso. Eh, pasagdan, bay, oh. Nauubos pa tayo. Reso, bay, harto, harap, bay. Harapan nyo na lang, walang tutulak. Harapan nyo lang, walang tutulak, bay. Harapan nyo lang, walang tutulak. Box nga lahat. Box lahat ng boy, box. Pasok Ar lang. Pasok Ar, dali. Box lahat ng boy, box. Ang hirap bang pakinggan ang command ko, boy. Putang ina, kasi 3 pa lang tumatakbo na ang puta. Pasok Ar, boy. Lutan niyo po, pasok, oh. Pasok Ar. Ayun yung stop. Okay na ina, pasok Ar pa. Pasok Ar, compress box, boy. O, tara, pitik image, boy. Tara, baba, 3. Ito, baba na, palawarel. Ito, laser, boy. Linisin nyo, laser pa. Laser, boy, tsaka low mid, agay, linis lang. Laser, boy. O, tama na, wala nang sasagad dyan, boy. Ayan nyo na yan. Lawarel tayo, lawarel. Harapel, 1. Up, lawarel pa, lawarel. Wala na, nalikuran na tayo. Palag na, boy. Lawarel pa, kaya pa busit to, lawarel pa. Makro ko nga, boy. Pakialam pa, makro ko. Palag dyan, boy. Palag na. Huwag na kayo magtira back, boy. Palag na, boy. O, labas na mid yung mga tumatakbo na, boy. Alagaan yung 10 MMR nyo. Tapak mid lahat, bilis. Tapak mid, boy. O, tara, 3 to, tara, pasok, boy. Pasok, dali, 8, 7, 6, 5, 4, image nga, 3, 2, ready, 1. Pinabot na to. Double ka. Ora pagdaan, makro, boy. Makro ko, ora pagdaan, makro ko. Pag nandyan sila, bumuka kayo, ha. Wait lang, dyan lang kayo. Huwag kayo sumunod sa akin, boy. Already, baba tayo, boy. 3, to, tara, baba, par. Angat agad, dar, boy. Angat dar. Wala. Angat pa, parto, boy. Arto, 1. Parto pa. Dali. Arto lahat, boy. Walang maiwan dyan sa kalahati. Walang maiwan sa R1. Arto, reso patay, boy. Arto lang. Walang bababa dyan na mid. Puking ina nyo. Baba ka kalahati. R2, 3 to, tara, Arto, makro. Par 1, boy. Kalahati lang, ha. Reso nyo to, mga to. Kalahati lang, boy. Walang mag-R1. Kalahati lang. Reso pa tayo. Dali, papa-image ako rito. Dali. Image nga, boy. Image. Image nga, tulak nyo na to, box, oh. 3 to, tara, tulak ka, 1. Up. Patay nyo na, boy. O, tara, baba, low mid, 3. To, low mid na, boy. Low mid lang. Low mid lang, boy. Wala kang vision. Low mid lang, boy. Boy, angat tayo mid. Dali, 3. To, angat na, boy. Ready, 1. Up. Palinis pa, boy. Angat, pasok mid yung mga nasa labas. Pasok mid, boy. Bilis. Pasok mid. Compress bilog. Wala mo nang pipitik na image, boy. Dali. Pitik nga image, Gar. Pitik na, boy. Baba tayo, 3. Ito baba, palawel, boy. Lowel. Tapa lang muna, lowel. Wala angat. Lowel lang, sabi ko, boy. Tapa lang, boy. Tapal pa, boy. Wala. Wait lang, angat ulit tayo mid, ha. May pagkain sa mid, boy. Ready, 3. Ito, angat mid, boy. Angat mid. Bilis. Ready, 1. Pitaw mo lang to, boy. Boy. Angat. Bilisan nyo dyan, ha. Pitaw dyan, ha. Ready ba? Tapal lang, nagdan, boy. Tapal. Resto lang patay. Tapal, bes. Wala, hindi tumuloy. Nag-laser sila. Ako, press. Pasok medyo mga namatay. Resto nyo, boy. Resto pa. Dali. Compress nga. Pitik na image, boy. Ready, baba. 3. Tuwa, baba. Par 1, boy. Par 1 na. Angat dar. 1. Takat nyo, 1. Up. Gago, nag-pounding sa Kuragi. Puking ina mo. Angat dar, boy. Angat na. Boy, sipahin nyo yagdan. Putang ina. Bakit sipahin nyo? Papabida kayo, mga. Hindi nyo naman alam yung gagawin nyo. Putang inang yan. Kawawa talaga sa nauna mo. Isipahin nyo muna yagdan. Tapak mid nga. Puking ang inang. Huwag nyo ipilit yung tornado, boy. Hindi pwede yun. Sipahin nyo muna yung hagdan bago kayo tumarnado. Tara, 3 to, tara, pasok mid. Pasok mid, boy. 7, 6, 5. Pitik nga image, boy. Wala, hindi. Tara, baba. 3 to, tara, baba. Baba, boy. Par. Lawarar lang, boy. Lawarar. Sipahin nyo na, no? Sipahin nyo yan. Okay, sipahin nyo pa, boy. Sipahin nyo pa. Walang angat, boy. Lawarar lang pwesto. Okay, sipahin nyo pa. Okay, nagkaululan na, no? Tara, angat tayo. 3. Tuwan, angat na, 1. Up, tingnan mo, 3 pa lang kasi. Angat
na boy! Tingnan mo, yung iba hindi makaangat, di ba? Kayo, nakaangat kayo boy! Hindi ko alam kung anong gagawin, bes! Putang ina talaga! Angat na boy! Diyan na yung Phoenix, angat na! Angat na boy! Angat na! Palag na lang boy! Putang ina kasi naman boy! Palang! Di palang boy! Ay, Diyos ko po! Tapak mid nga! At tapakar! Arboy, bilis! 3, kontra pasok, RPT damage lahat ha, dali! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang boy, tutukan nyo na lang dyan oh. Ipa, sa box muna kayo, galaw-galaw kayo boy. Dali, pasok lang ar, bangon agad naman tayo boy, pasok lang ar. Walang pababa, walang mag-aarto boy, yung box muna. Tingnan nyo lang yung hagdan, may oso sa hagdan boy. Tingin lang, max range lang boy. Pangatin nyo, huwag nyo tapalan. Okay, box na, pasokan lang. Ay, nakakat na boy, 1. Up boy! Nice one, ganyan lang, wala pababa. Ay, bumababi, sumangat na yan oh. Tapal pa, ready. 1. Up, tapal lang boy, walang bababa dyan. Gayaan nyo sila magmukhang tanga dyan boy. Ipa, tapal lang boy, tapal lang. Pasok lang ha, reso pa tayo. Nagre-recover pa tayo. Compress na. Dali, pitik nga image boy. Pitik, baba tayo, low mid ha, 3. Tuwan baba, low mid lang. Low mid lang, wala maghahabol ng pula, low mid lang boy. Low mid lang, bilis. Trangat mid ha, 3. To, trangat na boy, ready, 1. Up. Ang cute nyo talaga, bes. Puki ng ina, isang party. Tingnan mo, asa kayo. Ina kasi nagunan, boy. Ano ba naman yan? Pasok nga medyo mga namatay, bes. Bako na, ano hinihintay nyo dyan, Reso? Awa. Ah. Tara, pitik image, boy. Pitik. Baba, boy. 3 to, tara, baba. Pile. Lowel. Lowel lang, ha. Lowerel lang, boy. Patay nyo to, lowerel lang, boy. Lowerel. Macro ko, dikit. Ready, 3, 2, angat na. Ready, 1. Up, yung hagdan, boy. Yung sa... Putang ina talaga. Ayaw sipahin nyo sa pier, boy. Ano ba naman yan? Tanginan, tatangan nyo naman mag-run. Ang tatangan nyo mag-run, boy. Tangina, i-check-in kitakin nyo kasi. Puki ng inang yan. Diyos ko. Hindi nyo nakita yung Xavier, boy? Taas kamay nga nung nakakita, boy. Puki ng inang yan. Wala man lang sumipa ron. Talagang focus kayo sa makapal eh, no? Tanginang, tinuturo ko na, boy. Tara, pasok mid. Lala. Ay, nako pa. Happy to chemist yan. Ready, 3 to trababa mid, boy. Op. Op, o tara, tagos slicer, boy. Wait lang ha. Tayo nyo yung bilang ko kasi gar naman. O tara, 3, 2, laser na boy. Laser. Okay, tulak, laser boy. Tulak nyo, kaliwat kanan boy. Okay, dyan sa gitna. Tulak pa, ready, 1. Up, tutukan nyo, bes. Patay. Okay, tulak pa boy, wasak kanan. Tulak nyo, tas sarap likod. Diyan na yung Phoenix, oh. Baka na boy. Wasak din. Kaso, wasak tayo sa pit. Tapakar, boy. Wag nga, tapakil nga. Baka na, tapakil, boy. Labas ko yung mga epit. Tapakil, boy. Tapakil, dali. Tapakil. 3 to, trapasok nga, boy. Pitik image lahat. Dali, 8. 7. 6. Gago, di mo 5, 4, 3, 2, ready, 1. Itabol lang boy. Tornado muna, tas makase. Pakakain na ulihan yan eh. Putang ina yung mga archer boy. Pakontes yung mga archer nila sa labas. Yung GG boy, kipa. Boy, yung GG na archer boy, pati Pax. Dali, pasok lang El, bangon agad boy, pasok El. Reso patay ha. Bangon agad, pasok El boy. Reso patay, bangon agad, pasok El. Dali. Pasok El agad. Dali, pasok El agad boy, pasok El pa. Wasak sa atin yung puking ino pa kaya. Pasok El pa boy. Ayun o, pumasok ko 8, 7, 6, pitik image ka boy, walang habol dyan. Wala kang pinapahabol boy, kinumad ko na boy. Wait lang boy, hintayin natin maliliguran to. Yan ang macro nga dito. Dito nga, wala kayo scout. Ayun na, 3, 2 ang baba, palaser boy. Tulak na, ready. 1. Palaser na. Okay, tulak pa boy.
boy. Yung mga nasa laser, tulak nyo na pala. Tulak nyo na pala mid base. Okay, palag na lang. Tapak mid ngayon ako naman. Tapak mid lahat. Okay, palag pa dyan. Palag pa dyan mga boy, tapak mid pa boy. Tapak mid, tara 3 to, tara pasok mid nga boy. Pasok mid, dali, pasok mid boy. Angat mid yung mga na boy. 7, 6, pamakombo kayo ha. 4, impacts boy. Pasok mid pa boy. Wala mo na mag-game space, pasok mid pa. Wala na, ito lang. O, tara, pitik image boy, baba, 3. Tara pa, lower L boy. Nagkaka sila, ready, 1. Up, lower L lang boy, wala akong angat na kila. Ipalinis pa, lower L pa. Lower L pa. O, tara, angat L boy. Wag nga angat, laser boy. 3 to, tara, laser nga. Laser boy, laser best. Laser, dali, laser bilog ha. Kaya tagos pa, bilog pa. Bilog pa boy, ito, bilog lang boy. Angat yan eh. Angat yan boy, kaya pa, cut nyo. Ready, pitik nga image dito boy, bilog lang. Tangina namatay. Angat nga computer. 3, angat computer boy. Angat pa. Angat pa boy, angat. Ready, 1. Up, angat na boy. Walang skill yung mga yan. Dali, nagre-recover oh. Kaliwat kanan boy. O, boost na yung kanan, kaliwa naman. Pa L3. LGS boy. LGS, wag na kayo dumaligod computer boy. Dito lang computer side oh. Pito, no? Dali, harap pa hagdan boy, harap pa. Reso patay nga agad. Reso nga bes, reso nga ako, master. Reso. Okay, computer side boy, computer side. Huwag kang pipindot dyan. Yung pa computer side pa bes, reso patay. O, bako na hindi marareso boy. Compress yung mga boy bes. Bako na kayo. Tumapa kayo ng R boy, pitik image nga boy. Yung mga boy. Wala akong epes, wala akong epes. Boy, parto. Mamaya na kayo pumasok bes ha. May Phoenix yan boy, topak na kayo R. Parto boy. Parto ito, ready 1. Up, ito. Putok. Napalaban pa. Angat Arto na. Wala nang habol dyan. Angat na boy, tapak lang kayo ha. Ready, pasok nga kayo R boy. O, tara baba R1, 3. So, tara baba R1 boy, R1. Okay, R1 bes, R1. Wala na yung Phoenix. Wala na. O, compress R1 mo. Wala mo na mag-game. City side. Harap Arto Ano? boy, harap. Nice one. Ganon dapat track boy. Kaya tulak nyo kabagi ha. Tulak nyo. Wala mo iwan sa box. Mamamatay na kayo dyan. Tulak nyo na boy, lumugin nyo na. O, balik na kayo box lahat. Hindi ka marinig ko iba eh. Balik na kayo box boy, dyan natin malag. Bako na. Wala na papasok. Bako na boy. Kaya wasak din yan please. Palag pa boy. Palag lang. Bako na. SP na yung kakapasok lang dyan boy. Tapak mid base. Wait. Tapak mid. 2, 1. Tara 3 ito, tara pasok mid boy. Compress bilag. 8, 7, 6. Bilog lang ha, walang habol. 4, walang habol boy, Ready, pitik image boy, baba. 3, 2, 1, baba. Ready, 1. Up, babay nyo boy, baba. Yung bungad muna. Boy, bungad muna. Ito walang sumisipa ng bungad guys. Ala, yung pababa, ano ba talaga nagtira bang pa sila boy. Ako pa. Talagang itira back pa nila boy. Tangina, lala nyo naman maglaro boys. Bakit kayo ganyan maglaro boy? Ano ba yan? Manarisim mo, sinasadya nyo boy. Tapakar nga. Tira back ang puta. Awawa. Tara 3 to, tara pasok R boy. Pasok R base. Pasok R pa. Inang yun. Pasok R. Tira back. Tara 3. Kontra baba mid boy. Baba na mid boy. Baba bilis. Ready 1. Ah, Bungad bes. Yung bungad boy. Yung bungad. Gaya habang lumulubog. Boy. Gaya makro ko Gago, wala. bro. Pinagagawa mo, bro, eh. Nasa harapan mo. Uy, ang ingay nyo. Ano yun? Tang. Nyari. Tang. Sabay-sabay kayo nagsasalita be. Saan yan? Papakamid nga boy. Wah. Tara 3 to, tara pasok mid boy. Tara pitik image lahat ha. Dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Baba nga. 3 to, tara baba boy. Bulin nyo to. Okay, ready. 1. Lilis lang to ha. Palaser tayo ha. Harap na R boy. Wala na magre-laser. Harap lang boy. Lower R lang boy. Habang naglilinis. Lower R. Tara nga. 3, 2, R1 boy. R1. Parto na boy. Parto na boy. Parto na bilis. Andito boy. Parto pa boy. Arto lang ha. Arto lang. Tapos MH boy. Marami ba nakat? Arto.
Okay, natara pitik MH Gar. Wala nang titiro ng rain team ha. Pitik nga ba MH? Hello? Patik. Tara, 3. Uy, pitik nyo dyan. Hello? Wait lang ha. 3 to, tara baba mid boy. Baba. Ito, 1. Up, back. Okay, tulak mo boy. Kaya, di yung na-unlock. Kipa, tulak mo boy. Huwag kayo magtira back base. Tulog nyo. Bilog na kayong lahat. Kipa. Takla, nadadali tayo ng mga after. Kipa boy. Okay, palag pa dyan. Bilog na lahat boy. Bilog pa base. Bilog pa boy. Bilog pa. Abangan na yung mga Wag na, wala na magre-reso bes ha. Wala na, baka na. Baka na boy. Palag na lang boy dyan boy. Pagka ano mag-SP na. Tapakar nga. Tapak mid boy. Tapak mid. Dali, 3, 2, pasok mid boy. Pasok. Okay, napitig MH nga gar. Ready baba, 3. Kontra baba, low mid boy. Low mid, harapar. Low mid lang ha, harap lang boy. Pakinig maigi boy. Para hindi tayo patanga-tanga bes. Low mid lang ha. Kontra pa, laser nga. 3, 2, laser boy. Laser pa. Laser pa boy, bilog pa. Ito na, ready one. Up, tulala to bes ha. Ito boy, tulak nyo pa bilog. Baon nyo boy, wag kayo magpalubog boy. Bilog lahat. Putang, inapatay talaga ako bes. Para akong winawali. Bilog na kayo lahat boy, marap kayo ng likod. Kaya palag na lang dyan. Palag na boy, palag pa. Kaya palag pa, bilog pa boy, bilog pa. Bilog pa bes, kaya bilog pa boy. Kaya pa? Bilog pa boy. Kaya pa? Tangina mo, banjo, mag-isa ka na lang dyan. Baon na kayo boy. Baon na. Gapang kayo pa mid boy, tapak mid yung mga namatay. Bilis, angat nga kayo pa mid boy. Tara, pasok mid. Angat kayo boy, dali. 8, 7, 6, mamamatay kayo dyan, please. Dali. 3, 2, baka angat muna. Makro ko nga, dito nga kayo boy. Makro ko, wag kayo dyan sa bilog. Makro, tingin kayo makro boy, para alam nyo nangyayari sa mundo. Tara, pitik MH boy. Tayo makaangat. Tara, pael nga, 3 to, tara, angat nga El boy. Guluhin nga natin yung class sa kabila. Angat tel, binabahay na ng HR yung Phoenix boy. Kaya angat tel, ready one. Linis pa boy. Linis boy, pael to boy. Pael to. L2 bis, huwag nyo na tirahin yung ano boy. L2. Huwag nyo na tirahin yung right bis. Gago kayo. L2 boy. Gago 10 minutes na boy. Palagpasin nyo na lang boy. Tulak pa. Baka na. Gago, kawawa right team sa inyo boy. Baka na boy. Di kayo tinitira boy, tas tinitira nga. Tapakar boy. Tapakar nga. Tapak mid boy. Lipat mid, dali. 3, 2, tara, pasok mid boy. Pitik MH lahat ha, dali. 8, 7, 6, 5, 4. Baba ka, 3, 2, tara baba, palawel boy. Palawel, clash ito mga to, ready, 1. Up, lawel lang muna, walang angat ka. Walang angat boy, lawel lang. Iwas na sila. Boy, lawel na, hindi pa kayo tapos din sa mid base. Dali, takina, imbis na makakaangat tayo dito boy ah. Sige lang, lawel lang muna ha. Dito lang boy. Dapat paangatin nyo yung Phoenix base, yung raid team natin. Wait lang boy, lawel lang ah. Para makapindot sila boy. Lawel lang base, di natin kaya ito eh. Di kayo marunong sumipa ng galing sa fence eh. Tara, pitik MH boy. Tara, laser nga boy. 3 to, tara, laser boy. Bilog lang, makro ko lang boy. Huwag kayong sumabra. Wait lang, makro ko lang. Babalik na L1 to eh. Wag nyo tirahin yan ng right team natin boy ha. Wait lang boy. Tara, pael to nga boy. 3 to, tara, pael to boy. Pael to na. Lower L2 yan na 1. Up, tapal pa. Tapalan nyo lang, wala mo nakangat dyan ha. Tapalan nyo lang boy. Tapal lang bes. Tapal pa boy. Diyan lang sa baba mag-clash boy. Baka na. Baka na. Okay, palag na lang boy bes. Kulang tayo archers bes. Kailangan natin isal pa kayo mga archers sa atin boy. Taga-click na. Archer din lumilinis sa atin eh. Tapak mid nga boy. Tangina, paldo yung korap ah. Tapak mid. Baka na dyan boy ha. Tara, 3 to, tara, pasok mid boy. Pasok mid, walang makapindot ha. Dali. 7, 6, MH nga boy. Okay, napitik MH nga. Ready, 3, 2, tara, baba boy. Baba, pail nga.
Linis ka to, angat nail, angat nail, angat nail, angat nail, boy. Angatin nyo na, angatin nyo na, angatin nyo na, angatin nyo na. Angatin nyo na, dali. Angat pa, boy. Wala maiwan dyan sa baba. Angat pa, bes. Angat pa, boy. Angat, linis ka, linis ka. Reso pa tayo, boy, reso pa tayo. L lang, boy. L, dali, dali. Reso pa tayo, boy. Pasok L yun na sa labas. Atrapit yung gamit, boy. Angat tayo, L2, ha, 3. Tuwa na, L2 nga, L2 nga. Testing nga natin, boy. L2. Ito, tulak nyo, ready, 1. Tulak nyo, boy. L2, boy. Okay, resto agad pa tayo, ha. Wala, hindi talaga natin kaya basagin to, bis. Tangina, galing sa clash pa yun, no. Hindi ko alam kung bakit. Ipa, palag pa, boy. Palag na lang, linis na, boy. Ay. Linis pa, boy. Linis pa. Haba ko na yung mga namatay, boy. Putang ina, parang winawanit lang ako, bis. Nakita yung dami. Okay lang. Tapakar nga, boy. Tapakar. Okay, tapakar, bilis. Dali, 3 kontra pasok nga. Sige, image nga, boy. Tek. Angat tayo, boy. 3 kontra angat, R3 na. R3, boy. Pipindot ka dyan, ha? Isang city lang ba binili ba? Isa. Yeah. At boy, tara computer side, boy. Pindutin mo na, bes. Okay, computer side nga. Wala ako isa. Wala lang. Hello, boy, ah. Malapit. Tara, pindot ka, boy. Okay, pindutin mo. Anong Tagal, side? Juro, Mid? putang ina mo. Late na ka na, bes. L2 na saya. Tara, Power press play. na computer side, boy. L3. Dikit nga, boy. Ay, napangat. Pitik image, boy. Ready. Tulak natin. Wag. Atras ka, ate. Huwag kayo mag-face plus, boy, ah. Pa-full buffs ako, pa-full buffs. Dito lang, boy, ah. Ready lang, boy. Tapa lang, boy. Unahin nyo, no? Yan, ganyan lang. Okay, papusin nyo sila, bes. Papusin nyo, boy, ah. Lupi, masipa ka dyan, ah. Ready, harap lang, bes. Harap lang. Gago, sino nagreso niyan, boy? Ready, harapan. Parap, boy. Huwag kayo matras. Tapal. Okay, tapal pa, boy. Bubuyog nga lang, oh. DF, boy. Tara, bubuyog tayo. Bubuyog. Boy, bubuyog na. Bubuyog na, bes. Bubuyog na lahat. Okay, bubuyog pa. Bubuyog. Reso pa tayo. Reso. Finish Yung saya. finish na, ready, 1. 70. Kaya finish para pa Phoenix. Bubuyog lang, ha. Bubuyog lang, boy. Phoenix pa, boy. Tirahin nyo lahat. Putang ina, matay ako. Sige pa, boy. Bubuyog lahat, boy. Yung mga 80. na-reso. Dikit, Bray. Dikit, Soti. Dikit kayo, tsaka Mansell. Ilan na dyan? 90 na? 95. Bako na yung mga namatay, boy. Bako na yung mga namatay. Yan, tapos na. Bako na, SP nga lahat, boy. Huwag na kayo mag-reso, SP na. SP na, base. Dali, tapak tayo, R. Tapakar, base. XP pa ako? Oo, tapakar. Okay lang yan. Kaya na MMR lang yan, base. Tapakar. MMR eh. Wala kang MF. Lipat nga mid, best. Lipat nga mid, boy. Tara. 3 to, tara. Pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 MH nga, ready. 1. Up. Linisin nyo muna tomato. Linis pa, boy. Linis pa. Tara, bababa tayo. Low mid 3 to, tara. Pa-laser, boy. Pa-laser. Pag may slow rating pa. tayo, huwag nyo tirahin, ha. Pa-laser pa, boy. Pabilog. Okay, yung kabilang bilog, boy. Dito lang, bilog lang, bes, ha. Bilog lang. Asa na kaya? Bilog lang, boy. Harap nga, L2, boy. Ready. 3, to, trap. L2 na, boy. Dali. Wag nyo patayin yan, ha. Pa-L3 na. L3 na, boy. Patayin nyo ito, mga Pio, to. pitagad mo Boy, ngayon. wag Ano? nga. L3, boy. L3, boy. L3. Pio. 16 nyo na, ha. L3 lang, boy. Eto na naman tayo, ha. Pitik MH, boy. Dali. Tulak tayo dyan, pakanan na. 3, to, tara, tulak pakanan, boy. Pakanan. Tulak niya, bes. Ready, 1. Pito bungat, boy. Kaya tulak pa, bes. Tulak pa, boy. Tulak. Iwan nyo lang yung, boy. Tulak pa. Iwan nyo lang yung, bes. Iwan nyo yung. Kaya tulak pa. Atras nga, boy. Resto pa tayo. Atras, boy. Atras, poste, boy. Ayun yung Phoenix, oh. Boy. Atras pa, boy. Atras na, boy. Get ready. Tuto kayo, ote, ha. Tara, 3. Tuwa, push nga, boy. Tuto, ote, boy. Bako na. Putang, ina, pinat. Ipatay na. Ay, namatay mo tayo. Nice G. Okay, bako na. Nice. Sino kaya patay? Pinatay ni Boss Web si mga Phoenix, gaga. Pasok mid na ba? Nice dyan na, nice. Pasok. Libre. Gago, hindi nakabulang po. Mitch. Okay, palag ba? Ready, 1. Sabi na Kapit cancel double ako. best, oh. Double line mo yung makakasabay ko, boy. Yung Pax nga, yung GG. Kanan Archer, boy. Putang ina mo. Kawawa kayo. Wala na nga Brian, ngayon boy. yung Mark, eh. Passive. Sabi na cancel niya ako eh.
Ako'y nag-end. Bakit tayo dapat? Ang ina mo, zero Ah. error. Gumis. Akaling kita eh. Solid. Mukha Ang ka ina, na. 145 lang akin. Site impact sa'yo. 40 nga lang. Kay Tito. Ay, tax pala, Bossol. Bossol. Mabaga. Huwag ka mag-SP, Bossol, boss. Nice G, guys. Nice Sun City tayo. May ilan bala pa yan, Jirot. Ano kunot ni Jirot? Bes, solid ka. Ang ina Kunot ko, naman ng kinakaltukan lang ako nung na-plus na yun, boy. Wanit ako. Sino? Sino na-plus na niya sa OC? Hindi, yung Ano isa. rin ako? Yung GM, gago. May Na-plus na yun ba nakakawanin yan, yung sa akin. 11? Nagtataka ako kung sino. Hindi ko makita kung sino eh. Nawawanit ako eh. Para ako nawawanit ang puta pag kaltok. Puta, pag tira, lapag ako eh. Wait na. Ba't parang nawala yung mga solid member natin? Ilang percent to? 30, boss. 30 boss. In stocks. 30 lang ang lagay ko, no? Ate, Repats ka na muna, Jarot. 10 minutes. Solid mo naman, Jurot. Unang laro, panalo, no? Nice G, guys. Potang, ina nyo, palong-palo naman kayo masyado, boy. Kumalma kayo, hintayin nyo yung bilang. Laging napakapangit ng wave natin, Gar. Okay, end live na ako, guys. Gitin sa mga nag-like. Rituan. Tagas.